हेलो फ्रेंड्स, आपण समस्त को पिंकीर ग्रीन गार्डन चैनल को पुणी थे स्वागत। फ्रेंड्स, आज वीडियो रे गोलाप गचर जत्न किपरि नेबा जानिबा को पाई परिबे। तो गोलाप गचर अधिक फूल किपरि पाइबा, गोलाप गच किपरि लगेबा आ आपण मानकर किछि प्रश्न अछि ताहार उत्तर एही वीडियो रे आपण पाई परिबे। तेणु करी वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु, सब प्रश्न रो उत्तर आपण पाई जिवे। प्रथमे आम जाना गोलाप गच को किपरि लगेबा। देखो तो आपड़ जदि नर्सरी हाइब्रिड गोलाप गच आणुचंती ताले गच को 3-4 दिन जेकोसी गच नर्सरी आणुचंती 3-4 दिन घरे रखला परे जाइकी लगातु, कहीं से आम जलवायु सहित खाप खुईजिव पर गचरे आउ कौन प्रकार समस्या देखाजिव नाही। गच को जिते बड़े आप लगाउछंती सब बेले वेल ड्रेनेज सॉइल रे लगातु, आउ ड्रेनेज होल थिबा कुंडरे ही लगातु जमती पानी भल भाव में ड्रेनेज हो पारथबो। आपनकर आ गोटे क्वेश्चन थिला जे गछ को लगेला परे शॉक रे जदि गछ पड़ोची गछ को किपरि आमे बंचेई परिबा। तेणु करी गोलाप गछ लगे सारला परे गोलाप गछ को 3-4 दिन सेमी शेड एरिया रे रखंतु, तापरे गछ को फुल सनलाइट रे आनी परिबे। गोलाप गछ को लगेला परे भल जगह रखंतु जेमती कहार हाथ बाजू, जदि हाथ बाजीगला किंबा कौन जिनस छुई गला गछ हली जाए। कुंड को जदि गोटे जगह अन्य जगह को बारंबार आप बदलुंट ताहले गछ हली जाए। गछ हली गला परे बंचेबा बहुत मुश्किल हो जाए। तेणुक गछ को भल जगह ही रखंतु। आम नर्सरी जिते बड़े भी गोलाप गछ आणुचे सब फूल आ कढ़ लगिकी आसी थाए। तो फूल कढ़ को काटिकी लगातु, नहले तो लगे सारा पर आप फूल आ कढ़ को काटी दे पारिबे। से फूल कढ़ जदि रहिला ताहले सबतक एनर्जी लगेदेव से फूल कढ़ तार आ गछ भल भाव में बढ़ी पार ना। तेणुक फूल को काटिकी बाहर कर दिंतु, सुखिला पत्र जी सब अच्छे से सब भी काटिकी बाहर कर दिंतु। यही सब पॉइंट जदि आप ध्यान देबा ताहले रिपोर्टिंग शॉक रू गछ को बंचाई पारिबा। एबे आमे जानिबा कि गोलाप गछरे भल फूल पाइबा पई केउ सब खत सार देबा। प्रथमे तो गोलाप गछ मूल को एमती हल्का भाव में खोली दिंतु, 15 दिन रे थरे एमती हल्का भाव में खोली दिंतु। एमती खोली देले कौन हम ना गछ मूलर माटी हल्का हवा सहित गछ मूल को ऑक्सीजन बहुत भल भाव में मिल जाए थाए। आ गछ मूल जी सब अनाबना घास गुड़ाक थी से सब भी बाहरी जीव। गोलाप गछरे भल फूल पाइबा को हेले बड़ साइज फूल पाइबा को हेले सबुठ बेस्ट होची चा पत्ती। चा को छाणी सारला परे जो पत्ती रही जाए ताको भल भाव में धोईकी खरारे सुखेकी गछरे दे पारिबे। जदि या न धोईकी गछरे डायरेक्ट देदेले गछरे पिंपुड़ी लगी जाए पारे, से चा पत्ती को भल भाव में धोईकी सुखेकी गछरे देबे। चा पत्ती को यहाँ खरारे भल भाव में सुखई देइतिली, एबे एटा गछ मूल सब दौची। देखो गोलाप गछ को बहुत खाद्य दरकार, खाद्य देले जाइए गोलाप गछरे आपण फूल पाई परिबे। आउ जदि हाइब्रिड गोलाप गछ लगैचंती तो हाइब्रिड गोलाप गछ को बहुत जत्न करने को पड़ी थाए। गोलाप गछरे गोटे प्रकार खाद्य न देकी टिके ताको जदि चेंज कर देबे बहुत भल। एबे देखो जो यहाँ चा पत्ती देइछि 15 दिन पर आप सुखिला खाद्य दे पारिबे, गोबर खत दे पारिबे, नहले तो आप वर्मी कंपोस्ट दे पारिबे। गोलाप गछर फूल गुड़ाक जदि सुखी जाउची ताले से सब काटिके बाहर कर दियंतु, से सब रहिले गछरे आउ भल फूल आसीबो नै। तेणु करी सुखिला फूल को सब काटिके बाहर कर दियंतु। आपणकर आ गोटे क्वेश्चन थिला गछरे सात पत्र हेले कौन करवा। देखंतु सात पत्रटा आमर प्रायतः हाइब्रिड गोलाप गछरे देखा जाए थाए, देसी गोलाप गछरे देखा जाए न थाए। एमती जदि सात पत्र देखा जाउची ताले से गुड़ाक काटिके बाहर कर दियंतु। सात पत्रटा जोटा आमर ग्राफ्टेड एरिया, एटा होची ग्राफ्टेड एरिया। ए ग्राफ्टेड एरिया तल को ही सात पत्र बाहर थाए, से सात पत्र को काटिके बाहर कर दियंतु।
ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ନ କାଟିବେ ତାହେଲେ ଗଛରେ ଆଉ ଫୁଲ ଜମାରୁ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଗଛରେ ଯେତିକି ବି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସବୁତକ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଉପର ଭାଗରେ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗୋଲାପ ଗଛ ଆଣୁଛନ୍ତି ନର୍ସରୀରୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆକୁ ଉପରେ ରଖିକି ହିଁ ଲଗାଇବେ, ମାଟିରେ ଜମାରୁ ବି ପୋତିବେ ନାହିଁ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ବହୁତ ଫଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏହାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ୁଆ ଅଛି ତାହେଲେ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ୁଆ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ନିମ୍ବ ପିଡ଼ୁଆଟା ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ନିମ୍ବ ପିଡ଼ୁଆ ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେତିକି ସବୁ ରୋଗ ପୋକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଇଥିରୁ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଭଲ ଫୁଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ରେ ଆପଣ ବାନାନା ପିଲ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଇପାରିବେ। ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୋରିଷ ପିଡ଼ୁଆ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇପାରିବେ। ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଖରା ବାଜିକି ଗଛ ମୂଳର ମାଟି ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାତିରେ କାକର ପଡ଼ିଯିବ, ଗଛ ମୂଳ ଆଉ ଜମାରୁ ଶୁଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ। ଗଛ ମୂଳର ମାଟି ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ମଏଶ୍ଚର୍ ହୋଇକି ରହିଲା ତାହେଲେ ଗଛରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ। ଗଛର ପତ୍ର ଯଦି ଏମିତି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଗଛରେ ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗଛରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଲାପ ଗଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଗଛ ଯଦି ଛାଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଗଛକୁ ଫୁଲ୍ ସନଲାଇଟ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ରେ ଫୁଲ୍ ସନଲାଇଟ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମର୍ ସିଜନ୍ରେ ଗଛକୁ ସେମି ସେଡ଼୍ ଏରିଆରେ ରଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଠିକି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ 3-4 ଘଣ୍ଟାର ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଯଦି କିଛି ପୋକ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ଗଛରେ ଆପଣ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆପଣ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆପଣ ଯଦି ଗଛରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଗଛରୁ ପୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଲାପ ଗଛ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର୍ ତ ପାଇଗଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପାଖରେ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଗୋଟେ ହାଇପ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।